पेश है गुड मॉर्निंग J&K। गुलन बन जेव करी वख गुल पिशानी रचर जेनख रतन कर तर्जुमानी चेफ हेथ यम बेयन शहजार बख्शान शहीद सपदान तिमनी जिंदगानी। अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर, आदाब। बे अख नो दो नो सुब सपुद अस सारनी नसीब, यह दो यह सुब अस सारनी मुबारक। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K छो तुम वुछान तह ताम तुहंदन घरन ताम तुहंदन TV स्क्रीनन ताम बिलखुसूस तुहंदन दिलन ताम वातान हर दो हर सुबह 8 बज पे 9 बजन ताम DD काशिर पे। तो हर दो सन यही वमेज तो यही आश जे तुम सारी ऐसियो बखैर आफियत बसेहत सलामत खुश तो खुशहाल आबाद। सारी अख सिंद बापत अख सिंद खतर रचर काछान। अथ मज सलामती अथ मज बरकत। खुदायन अकिस इंसान जिस्मस अंदर दिल मरकज बनोमुत तो अथ दिलस थन सारी ताबे तो अथ दिलस मज त्रविन तिम अवसाफ कि अगर कह ब्रोह कन ना वदन हेवान अछुन ते बर्दाश्त गसान। अगर कंसे तकलीफ वातान तम सं मदद करने बापत हमेशा ब्रोह कुन यवान। यही इंसान यही इंसानियत तो यह थवन जिंद। अल्लाह ताला कुन करो यही मंग यही दुआ कि यह जज्बा अस सारनी अंदर मौजूद ना यह थन सह जिंद। आमीन या रब्बल आलमीन। प्रोग्राम सिलसिल पकनो ब्रो अस प्रोग्रामस मज शर्फ मेज़बानी बह रोज तुज मेज़बान इकरा आखून तो प्रोग्राम शरीक मेज़बान वसाब जिलानी। अस्सलाम वालेकुम वसाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, आपकी नेक दुआएं। आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। मुसलसल बारिशें हो रही है लगातार कुछ दिनों से और मेरे ख्याल से छाता तो लेकर आए होंगे ना आप, क्योंकि सुबह तो मेरे ख्याल से बारिशें थम गई थी लेकिन उसके बावजूद भी भरोसा नहीं कर सकते, कभी भी बारिशें हो सकती है। बिल्कुल बेशक, और आज दिन की भी यही पेशन गोई है। जुज़वी और मतलब जो है अवरालूद रहेगा और इंटरवल्स में बारिशों का सिलसिला देखने को मिल सकता है। तो और तूर विश तूर उससे भी इमेजिन किया जा सकता है। बेशक जो हायर जो अपर रीच ठीक ठाक बालन तो इन पहाड़न ठीक ठाक शीन तो उसकी वजह से भी जो है बिल्कुल सर्दी में इजाफा लग रहा है हमें। और जब मलबूसात का हमें इंतखाब करना होता है ना तो इंसान शेषो पंज में होता है कि क्या पहने क्या करें, शॉल ओढ़े स्वेटर पहने, इस तरह के स्टेट ऑफ कंफ्यूजन स्टेट में है इन दिनों। खैर और नाज़रीन मोहतरम क्या कि विलेज या हैमलेट तो तिमन वनकस लैंड स्लाइड्स का जो है खतरा रहता है तो थोड़ा सा जो है कॉशियस रहे इस हवाले से भी। तो खैर नाज़रीन मोहतरम, मौसम की बात जो है इकरान प्रोग्राम के आगाज़ में ही छेड़ दिए तो आपको पता चले मौसम के हवाले से क्या आज अपडेट्स हैं। आज श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 60 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में 37 और कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस, लेह में 5 और कम से कम -60 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। ये तो मौसम का हाल। शाहराहों की ओर चलें तो आज NH44 श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है, ताहम माल बरदार बड़ी गाड़ियों को आज श्रीनगर से जम्मू की तरफ रवाना किया जाएगा। SSG रोड श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर आज छोटी गाड़ियों को वन वे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। करगिल से श्रीनगर की तरफ रवाना किया जाएगा।
مزید جانکاری کے لیے آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینس پر نمبر دستیاب ہے، ان پر آپ کال کر سکتے ہیں، اور مزید جانکاری کے لیے یا ارلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے آپ سوشل میڈیا کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ خیر ناظرین محترم، یہ تھا موسم اور شہراؤں کا حال تو آج خاص دو، آج 29 اپریل 2023 اپریل رت یہ آخری بٹوار، تو آج منانا ورلڈ ویٹنری ڈے، اور ہر سال جو ہے یہ منایا جاتا ہے آج کا دن، اور ہر سال اس میں ڈفرینٹ تھیمز ہوتی ہیں، اور اس سال کی جو تھیم ہے وہ ہے پروموٹنگ ڈائیورسٹی ایکوٹی اینڈ انکلوزونیس ان دا ویٹنری پروفیشن۔ پر اقرا بہت برو تھی یہ دہ سیلبریٹ کرنا ورلڈ ویٹنری ڈے، تو یہ پٹیکولرلی ہر اکہ اپریل چہ لاسٹ بٹوار سیلبریٹ کرنا، تو مے آو ذہنس مز کہ یہ کیا یوجولی وچان کہ اتنا پٹیکولر ڈیٹ آمت کرنا مقرر، پر یہ بٹوار دہ، تو اس حوالے سے کیونکہ جب بھی ہم یہاں آتے ہیں کوئی نہ کوئی ڈے کوئی ڈے سیلیبریٹ ہوتا ہے تو اس کی اہمیت ہوتی ہے، بالکل، اور جو مہمان ہوتے ہیں ان کو ہم دعوت دیتے ہیں اس دن کے حوالے سے بات کرنے کے لیے، تو ان سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ یہ بٹوار یہ کیا پرٹیکولرلی آمد، وہ جو سسپینس ہم نے برقرار رکھا وہ تو آپ نے رہنے نہیں دیا، آپ نے تو ہمارے ناظرین کو ایک ہنٹ دے دی کہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں کون تشریف فرما ہونے والے ہیں، کس حوالے سے ہم پروگرام میں بالخصوص بات کریں گے، کیونکہ جس طرح سے وصاف بجا فرما رہے تھے کہ آج کے دن کی کیا خاص اہمیت ہے، ہم جس طرح سے یہ دیکھتے ہیں، ہم نے ابھی جیسے عرض کیا میں نے کہ ایک انسان کے اندر دل ہے اور وہ دل محسوس کرتا ہے ایک دوسرے کے جذبات، ہم لوگ سمجھتے ہیں نہ صرف انسانوں کے بلکہ جو بے زبان جانور ہیں ان کے بھی، مگر کیا لوگ چتم آسان پور پہ ڈیڈیکیٹڈ جانور ہند خاطر صحت گھس برقرار روزن تمہ باپت خیال تھا، تر متعلق کرو میں باسان پروگرام بالکل، اور بالکل بے شک، اور اقرا آپ دیکھیے نا یل ڈاکٹرس گھان یل بیمار ڈاکٹرس کو رخ کران تمس ہکان یور دپت کہ اس کیا پرابلم اینڈ وہ میڈیسن دیتے ہیں، اچھا گژھان فرق، اینڈ اٹس لائک نوٹ آف تھینکس کران، نوٹ آف اپریسیشن، بٹ آپ ایک بے زبان جانور کو جب آپ ٹریٹ کرتے ہیں تو، اور مجھے بول بھی نہیں سکتا کہ مجھے کیا تکلیف ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اندازہ لگا لیتے ہیں، چیک کر لیتے ہیں کہ اسے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ خیر، آپ نے اچھی ایک ہندی پروگرام کے آغاز میں کہ ہم آج کے پروگرام میں کس حوالے سے بات کریں گے، آج کا دن پوری طرح سے ہم لوگ سیلیبریٹ کریں گے اس ایک شمارے میں، اس ایک اسٹوڈیو میں۔ خیر ناظرین محترم، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ڈی ڈی کشر سے ایک بہت بڑا میوزیکل ٹیلنٹ ہنٹ شو ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ خوبصورت آواز رکھتے ہیں اور اپنی قسمت کو آزمانا چاہتے ہیں تو ہم تو آپ کو یہی کہیں گے، یہی مشورہ دیں گے کہ آپ بھی اس میں شرکت ضرور کریں۔ یہ ہے جموں اینڈ کشمیر سنگنگ سٹار، اس میں آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی 30 اپریل تک یعنی کل تک فارمز اویلیبل ہیں، آپ لوگ بھر سکتے ہیں۔ ایک ہم آپ کو اس حوالے سے ایک آئی ڈی دیں گے جس پر آپ لاگ ان کر سکتے ہیں، اینڈ دین آپ لوگ بھی رجسٹر کر سکتے ہیں خود کو jksinging@gmail.com۔ آپ لوگ خود کو اس ایک ای میل آئی ڈی پر رجسٹر کر سکتے ہیں، مزید معلومات بھی آپ کو وہیں سے ملے گی، اور اسکرال بھی ہو رہا ہے ہمارے یہاں ٹیلی ویژن اسکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور خود کو رجسٹر کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو یقیناً انتظار ہوگا کہ پروگرام میں آج ہم نے کس نغمے کا انتخاب کیا ہے۔ یہ جانتے ہیں آپ کہ ہم آپ تک کشمیری نغمہ ہی پہنچاتے ہیں، اسی کا انتخاب ہے، لیکن آواز کا جہاں تک تعلق ہے، دو آوازوں کا ہم نے انتخاب کیا ہے، راجہ بلال اور شاہی ممتاز کی خوبصورت اور خوش لہن آوازوں میں یہ خوبصورت سا نغمہ سنتے ہیں۔ رابان یسچواتن ہے تسکت کرارا سے، تسکت کرارا سے، بہارا سے
तस्कच करारा से सग दुत में दर्द चाहिए सग दुत में दर्द चाहिए हर्द बिछनिए है जन ताज बहारा से ताज बहारा से राबान यशुआदन है तस्कच करारा से तस्कच करारा से दुर्दान दहान हरम दुर्दान दहान हरम सोजस में तुम्हार करम हो बोझा सुयारा से बोझा सुयारा से क्या बन है यस ताज बहारा से ताज बहारा से रावान यशोदन तस्कच करारा से तस्कच करारा से रिंदन हुन गिंदोनी रिंदन हुन गिंदोनी छुई खूने जिगर चोनी रिंदन हुन गिंदोनी रिंदन हुन गिंदोनी सुई जानी यस ललबुन है
ददवन है यस ताज बहारा से ताज बहारा से रावान यशवादन है तस्कत करारा से तस्कत करारा से तस्कत करारा से एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल। हमें उम्मीद है कि चाय तो घर बैठे आप भी एंजॉय कर रहे होंगे, जिस तरह से हम स्टूडियोज़ में बैठ के चाय को एंजॉय कर रहे हैं, और साथ साथ ये जो खूबसूरत नगमा हमने आप तक पहुंचाया ये भी आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा। खैर, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमने आगाज़ में ही जिस तरह से आज के दिन की अहमियत के हवाले से बात की कि आज आलमी सतह पर वेटरनरी डे मनाते हैं हम। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने दरअसल ये फैसला लिया कि जो वर्ल्ड वेटरनरी एसोसिएशन है क्यों ना हम इन्हें सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये ऐसा काम करते हैं जो मेरे ख्याल से हर एक के बस की बात नहीं है, सब नहीं कर सकते। और बिलखुसूस इस एक मखसूस दिन पर एनिमल हेल्थ के हवाले से बात हो, एनिमल हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस आम हो, तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे आज के जो खुसूसी मेहमान हैं जिन्हें हमने दावत दी है और जो इस वक्त स्टूडियोज़ में बनफ़्स नफीस तशरीफ़ फरमा है, उनके लिए ये स्टूडियोज़ नया नहीं है। वक्तन फ़वक्तन वो प्रोग्राम में भी और जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हमारे यहाँ से नशर होते हैं, कृषि दर्शन, बुतरात वगैरह जो नशर हुआ करता था, उसमें भी उन्होंने शिरकत की है। हमारे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर अजमत आलम खान, जो इस वक्त बहैसियत एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च कॉस्ट कश्मीर में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और इसके अलावा ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी टू वीसी बहैसियत इस वक्त ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी टू वीसी भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आइए मुलाकात करते हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाजरीन को भी इस दिन के हवाले से और ग्रीटिंग्स और मुबारकबाद मैं देना चाहता हूँ टू ऑल वेटनेरियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और दूरदर्शन ख़ास तौर पर गुड मॉर्निंग JNK का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें आज के दिन आपने हमें मदऊ किया, सो दैट कि इस दिन के हवाले से बात की जा सके और जो ये प्रोफेशन है वेटनेरियंस का प्रोफेशन, उसके बारे में लोगों तक ये पहुंचाया जाए, अवेयरनेस पहुंचाई जाए कि क्या ये प्रोफेशन है, व्हाट इज इट इज़ ऑल अबाउट। तो यकीनन हमारी खुशबख्ती है कि जब जब आप प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा होते हैं आप हमें ज़रूर मालूमात देते हैं और आगाही पैदा करने की कोशिश करते हैं। खैर, इस हवाले से बात होगी, आज के इस ख़ास दिन पर भी बात होगी, लेकिन आगाज़ में मुख्तसरन आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कुछ बुनियादी बातें जानना चाहेंगे कि आपका ताल्लुक़ किस इलाके से है और तालीम और तरबियत का क्या मामला रहा। ये गालिबन मेरा थर्ड प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग JNK में, तो इसलिए आज ब्रीफ में ही जी अच्छी बात पता है क्या है इसमें, अच्छी बात ये है कि हमारे जो नाज़रीन हैं, देखने वाले जो हमारे दोस्त हैं, उनमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तो और पर्सनल लेवल पे भी अचीवमेंट। बिल्कुल, मैं श्रीनगर से ही हूँ, एक वेटनेरियन हूँ। मेरी इब्तिदाई तालीम यहाँ ही इस स्टूडियो के पास में ही एक स्कूल है, वहाँ पर स्कूली तालीम हुई है। और यहाँ इस स्टूडियो के सामने से, इस दूरदर्शन केंद्र के सामने से गुजर होता था। उन दिनों ज़्यादा रोक टोक, ये सड़कें बंद नहीं थी। यहाँ से हम पुराने जीरो ब्रिज से आके इसी दरवाजे से जाते थे, और कभी कभी अंदर प्रोग्राम की कोई आउटडोर रिकॉर्डिंग होती थी, खासतौर पर एक लद्दाखी प्रोग्राम हुआ करता था, उसकी रिकॉर्डिंग हम अक्सर घुस जाते थे, कोई रोक टोक नहीं थी, तो दूर से हम देखते थे वो कैसे वो लद्दाखी नाच वगैरह हो रहा था। और जो यहाँ बच्चों के प्रोग्राम होते थे उसमें भी मैंने कई बार शिरकत की है। वामन होता था, शगुफे होता था, उसमें मैंने शिरकत की है। तो ये स्कूल यहाँ से हुआ, और उसके बाद मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है वेटनरी साइंसेस में BVSc एंड AH नाम की डिग्री है, जो 5.5 साल की डिग्री रहती है। वो मैंने यहीं सुकास्ट
उन दिनों स्कॉस्ट वाज एक ही स्कॉस्ट था, देयर वाज नो स्कॉस्ट कश्मीर एंड स्कॉस्ट जम्मू, स्कॉस्ट था। तो वहाँ से मैंने BVSC एंड EH करा है 1991 से 96 तक। 96 में उन दिनों ऐसा ये था कि आप डिग्री ख़त्म करो, नौकरी तैयार है। अच्छा, पर्टिकुलरली इन वेटनरी फील्ड में काफ़ी उसको नौकरियां थी, वैकेंसीज थी, यस काफ़ी थी। तो लेकिन कुछ इसमें था जहन में पहले से ही कि नहीं आगे पढ़ाई करेंगे। तो उसके बाद मैं चला गया, एक एग्ज़ाम होता है इसमें ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एक एग्ज़ाम करता है फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, वो मैंने क्वालिफाई किया एंड आई वेंट फॉर मास्टर्स डिग्री एट इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़्ज़त नगर बरेली। अच्छा। वो वेटनरी साइंसेज का इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया। तो उसके बाद वापस आके फिर से नौकरी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में आराम से आई ज्वाइंड बैक। तो कुछ देर वहाँ रहा, उसके बाद PhD भी मैंने इसी IVRI से करा और फिर मैं यूनिवर्सिटी में अपॉइंट हुआ। उस यूनिवर्सिटी अपॉइंट होने के दौरान ही मेरा कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ। यस, तो वहाँ इंफॉर्मेशन ऑफिसर वो कैडर मुझे मिला। तो लेकिन यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर इन सुकास्ट में अपॉइंट हुआ। तो आई चोज असिस्टेंट प्रोफेसर इन सुकास्ट। तो वहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर मैं 2001 में मैंने ज्वाइन करा। 2007 में फिर एसोसिएट प्रोफेसर बना। 2013 से मैं प्रोफेसर हूँ और उसके बाद 2019 में मैं एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च एनिमल साइंसेज तैनात हुआ सुकास्ट में ही। और अभी 2022 से मैं उसके अलावा ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी टू वाइस चांसलर। क्या बात है, और आसान नहीं होता इतना तवील सफ़र इस तरह से मुख्तसरन बयान करना। ज़ाती तजुर्बा आपका इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा है और मुमकिन नहीं हो सकेगा कि प्रोग्राम में हम उस हवाले से तफसीलन बात करें, क्योंकि आज के दिन की एक खास अहमियत है। वैसा दिन की बिल्कुल उस हवाले से यह जानूँ कि क्या अहमियत है दोज क्या अवेयरनेस प्रोग्राम तुम कंडक्ट करा बेस थीम तो प्रमोटिंग डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस इन दिस प्रोफेशन, तो उस हवाले से भी अगर तुम अवेयर करो। यिथ कन तुम गोड़े वोनू कि वेटनेरियन नॉर्मली कॉमन पार्लेंस में जब बात चलती है हु इज़ अ वेटनेरियन, वन वेटनेरियन सो गो सो युस जानवरन इलाज कर। अगर इसी एस्पेक्टस पे ऑल्दो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल एस्पेक्ट, यह अगर 100 निमो 100 मज मान तो 2-3% ये, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट वेटनेरियन हैज़ अ डाइवर्स रोल। तो अख रोल ये कि वो मालिज है जो हैवानात का। और इसमें एक चीज़ जैसे आपने खुद कहा कि ये जानवर जो होता है ये नहीं कहता है कि मे अथस दोद, मे कलस दोद, मे, बट वेटनेरियन ही इज़ ट्रेनड इन सच अ मैनर दैट वो उसके हरकत सकनात उसको देख के ही वो पहचान लेता है कि अमिस कलस दोद, अमिस योड़ दोद, एंड अकॉर्डिंगली वो इसका इलाज करता है। और दूसरा हमारे एक वो गुजर गए हैं, हमारे एक टीचर हुआ करते थे, ही यूज्ड टू से दैट वेटनरी प्रोफेशन इज द मोस्ट नोबल प्रोफेशन। सर क्यों नोबल प्रोफेशन है? जब इसी इंसान का इलाज होता है तो देन ही सेज यू थैंक यू कि मैं ठीक हो गया डॉक्टर साहब, मैं ठीक हो गया। लेकिन जानवर का जो थैंक यू होता है, व्हेन ए वेटनेरियन टीचर्स ट्रीट्स दैट एनिमल, तो एनिमल पड़ा हुआ होता है बेचारा, उसको कोई सकत नहीं होती है, वो बीमार होता है, वो हरकत हेकान कर क्या न कर पे इलाज करान। युथु इलाज सतन ठीक अमिस हेकत ही गोडनिच काम करान, इमसी जो इसको ट्रीट कर रहा है उसको लात मारता है। That lat is actually thank you. And our the teacher he used to say that you should aspire for these kicks. Okay. That is thank you for a veterinarian, and that is why this is the most noble profession in the world among all professions. तो जहाँ तक this World Veterinary Day की बात करें तो वर्ल्ड वेटनरी एसोसिएशन एक
international body hai, they decided in 2001 that we will celebrate this World Veterinary Day to recognize, to celebrate the role that veterinarians play for the society. तो उसके लिए every year they fix some theme. Okay. बिल्कुल. तो आज का जो थीम है ये सिर्फ हेल्थ के एस्पेक्ट में ही नहीं होती है थीम, बिकॉज वैसे मैंने कहा कि एक वेटरनेरियन का सिर्फ एनिमल हेल्थ का ही कंसर्न नहीं है, उसका बहुत डाइवर्स रोल है. तो इस बार इन्होंने जो थीम रखी गई है वो जैसे आपने बताया, प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस इन वेटनरी प्रोफेशन, ये रखी गई है थीम. तो इस हवाले से पूरी दुनिया में veterinarians they celebrate this day and lot of programs are conducted कि ताकि हम awareness society में about the veterinarian's role, क्या होता है ये veterinary profession, क्या इसमें क्या खादोखाल है, क्या रोल्स एक वेटनेरियन सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, इसकी तशहीर इस दिन होती है. तो इसी के साथ में हमारे यहाँ रियासत में भी ऐसा होता है. हमारे जैसे आपको पता होगी हमारी रियासत में 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, सुकोस्ट ऑफ कश्मीर एंड सुकोस्ट ऑफ जम्मू, और दोनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में एक वेटनरी कॉलेज जिसको हम फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेस कहते हैं, दोनों में है. तो यहाँ जो सुकोस्ट ऑफ कश्मीर है उसकी फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेस वो आलस्टिंग शुहामा में लोकेटेड है. तो वहाँ पर आज के दिन रादर 1 महीने पहले प्रोग्राम शुरू होते हैं और आज के दिन उनका कल्मिनेशन होता है. अच्छा. डिबेट्स होते हैं, क्विजेज होते हैं, स्कूल्स के साथ हम इंटरेक्शन करते हैं. स्कूल के बच्चे हमारे पास आते हैं, हम स्कूल्स में जो प्राइवेट स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स वहाँ जाते हैं. और आज के दिन का एक खुसूसी ये होता है कि एक रैली हम करते हैं जिसमें इस दिन के हवाले से प्लेकार्ड्स रहते हैं, अवेयरनेस करते हैं, क्लिनिकल कैंप्स हम मुनक्किद करते हैं. आज भी हमारे वहाँ फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेस में एक एनिमल हेल्थ कैंप है और वैक्सीनेशन, जो पेट्स हमारे बिल्ली वगैरह ये पेट्स होते हैं उनकी वैक्सीनेशन, जो पेट ओनर्स हैं वो वहाँ आके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि उनकी वैक्सीनेशन होती है. और इसके अलावा इस थीम के ऊपर एक जो वहाँ कोई सीनियर साइंटिस्ट वगैरह वो इस थीम पर लेक्चर देते हैं. अच्छा. और बाकी इट्स अ फुल डे ऑफ सेलिब्रेशंस एट वेटनरी. बिल्कुल अजमत साहब कन जन तुम वनी पान से फरमावान कि सानी यथ यूनियन टेरिटरी मज यूनिवर्सिटीज ये जन अम हवाल तालीम दिवान यम जन नई साइंटिस्ट या स्टूडेंट्स यम जन वेटरनेरियंस बनन यथान तिमन तालीम अम हवाल दिवान. तो कित कन यह दो यमन यूनिवर्सिटीजन मन सेलिब्रेट गसान ति फरमो तुम, मगर यहान जानन कि तुम वनो अकिस जन वेटरनेरियन अम सुंद रोल समाजस मज डाइवर्स कित कन तो कम आई. हेल्थ कर तथ पे करो ना फर्दर एलेबरेट कह वो वेटनेरियन सज बड़ बार रेस्पॉन्सिबिलिटी कि सारिफीन तान होलसम मीट या एनिमल प्रोडक्ट्स वातनावन. तुह निश गि तुम ये माज खोन यह गि आसन सेहतमंद माज, ये तुम ये दुध चोन यह गि आसन ठीक दुध. यह तम खतर क्या वेटनेरियंस आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्लॉटर हाउसेस. यतन एनिमल स्लॉटर गसान तिहुंद एंटीमार्टम तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन यम सात एनिमल आव स्लॉटर हाउसस मज अमिस जरूरी कि अमिस गि गसन गोड़े एंटीमार्टम एग्जामिनेशन, क्या ये सेहतमंद है तभी उसको मारा जा सके तो जन अमिस निश ठीक माज गि हासिल. या पत यम सात एनिमल आव मारने तम पत अम सुन पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, अमिस मा खुदा खास्त कह तिस बेमार या माज अम सुन ठीक खेन खत. इथे कन यम जन मिल्क या बाकी एनिमल प्रोडक्ट्स अत मज मा एडल्ट्रेशन वगैरह वगैरह, इसमें भी एनिमल्स ये रोल है. लेकिन ऐसा होता है गालिबन इस तरह से कभी सुनने को नहीं मिला. वी हैव अगर तो जो म्यूनिसिपैलिटी जो हमारी यहाँ म्यूनिसिपैलिटी है वहाँ पर एक वेटनरी ऑफिसर रहता है म्यूनिसिपैलिटी का. अच्छा. उसके सुपुर्द ये चीज़ें हैं. इसी तरह अभी हमारे यहाँ स्लॉटर हाउस ऑर्गेनाइज्ड टाइप ऑफ स्लॉटर हाउसेज नहीं है, बट इन डेज टू कम
हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज्ड स्लॉटर हाउस ये नहीं होगा कि हर जगह अवेलेबल मरियो यम कट बल्कि अकिस खास जाय येतन जन यम सारी चीज गसन ये गो अख एस्पेक्ट ब्याख एस्पेक्ट छु अख group of diseases तमन वना zoonotic diseases zoonotic diseases गई तिम diseases there are some diseases which are common between animals and humans पे ठेकन animal तरित animal पे ठेकन humans तरित तो ये जो रोल है इसको कैसे बचाया जा सके यानी सो एनिमल्स में वो डिजीज रोका के वी आर एक्चुअली प्रमोटिंग द ह्यूमन हेल्थ आल्सो बिल्कुल ये अच्छा रिसर्चस मज एनिमलन हुंद वारिया यूज वह कर सु गो अख एस्पेक्ट कि एनिमलन पे रिसर्च तु छु वचान ह्यूमन ड्रग ट्रायल्स सपोज कोई ड्रग किसी ने इजाद किया कोई नया ड्रग बनाया वैक्सीन बनाया इसकी जो टेस्टिंग होती है ना ये सीधा यू डोंट गो फॉर द ह्यूमन ट्रायल्स फर्स्ट लेबोरेटरी एनिमल्स तिमन लेबोरेटरी एनिमलन पे यहुंद तहकीक करने तत तिमन पे टेस्ट करने यम साथ तिम तत नेरान पत तिम गसान टुवर्ड्स द ह्यूमन ट्रायल्स अतन यमन वेटनेरियन हुंद रोल अच्छा अख एस्पेक्ट एनिमल प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी अगर वो एनिमल प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी ये जो एनिमल से जो हम दूध हासिल किया या मीट हासिल किया सपोज ये चीज बनावा वाजवान ये पत वत पे बना इस वाजवान में हाउ टू मेक इट हेल्दी ये वाजवान कैसे हेल्दी बनाए जैसे गोश्ताबा आप खाते हैं इट कंटेन्स लॉट ऑफ फैट वहाँ बनिए इस हेल्थ कॉन्शियस तो ये रिसर्च भी वेटनेरियंस करते हैं कि इस गोश्ताबा को हम कोई वैल्यू एडेड गोश्ताबा बनाए जिसमें फैट तो हो मज़ा वही हो बट वो जो फैट के कारण इसमें हो सकता है आप यू आर हेल्थ कॉन्शियस एंड यू डोंट वांट टू टेक फैट मज़ा यू वांट टू रिलिश मज़ा बट वी विल हम रिसर्च ऐसा करते हैं कि वो गोश्ताबा ही रहे बट उसमें फैट वो फायदेमंद फैट हो इस तरीके से इस तरीके के रिसर्चेस हो रहे हैं इसी तरह आपके आजकल खवान तिम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह ये सब चीज़ें हैं तो हाउ दीज थिंग्स health beneficial things can be incorporated into those food items so that you can वो मज़ा भी आप ले लें और आपका हेल्थ भी बरकरार रहे all these things are taken care by veterinarians बिल्कुल इस सवाल से और भी जानने की कोशिश करेंगे लेकिन उससे पहले हम पे कुछ जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं हम अखबारात की सुर्खियाँ पहुँचाते हैं नाज़रीन तक अगर आपकी इजाज़त हो तो इस बात में सुर्खियाँ जी नाज़रीन मोहतरम मेरे पास उर्दू अखबार है इससे एक खबर तो आप तक पहुंचाना चाहेंगे कोरोना वायरस के हवाले से है कोरोना वायरस के नए मामलात में कमी दर्ज 38 टेस्ट मस्बत 29 शफयाब कोई अमवात नहीं फॉल केसेस की तादाद में मामूली गिरावट मजमूई तादाद 325 जी मेरे पास भी मकामी उर्दू रोज़नामा है और इस उर्दू रोज़नामे से भी ये अहम खबर सुनिएगा मसनूई जहानत में ताज़ा तरीन इजादात चौथे सनती इनकलाब पर ज़्यादा असर डालेंगे कौमी तालीमी पॉलिसी एक इनकलाबी नज़रिया लेफ्टिनेंट गवर्नर जी मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा इससे भी एक खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे जहलिम ड्रेजिंग हिट्स रोड ब्लॉक ड्यू टू फंड्स क्रंच पुअर टेंडर रिस्पॉन्स जी हाँ नाज़रीन मोहतरम मेरे पास एक मकामी उर्दू रोज़नामा है और जेके बोस की जानिब से ये अहम खबर जो इतला वो दे देते हैं तमाम प्राइवेट स्कूल्स को इस हवाले से ये खबर शाया हुई है जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का प्राइवेट स्कूलों को इंतबा जेके बोस का नाम नुमाया तौर जाहिर करने की सख्त हिदायत जी मेरे पास एक और अंग्रेजी रोज़नामा इससे भी आप तक एक सुर्खी पहुंचाना चाहेंगे पीएम मोदी इनॉग्रेट्स 91 न्यू 100 वॉट्स एफएम ट्रांसमीटर्स इट विल एनहांस एफएम कनेक्टिविटी इन द कंट्री जी हाँ मेरे पास एक मकामी अंग्रेजी रोज़नामा है मकामी अंग्रेजी रोज़नामे से भी ये अहम खबर सुनिएगा गवर्नमेंट फॉर्म्स पैनल्स ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स डेथ्स इन जम्मू एंड कश्मीर जी मेरे पास आखिरी उर्दू रोज़नामा है स्पोर्ट्स पेज से एक खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे फुटबॉल आलमी कप की मेज़बानी के बाद कतर को एक और आलमी कप की मेज़बानी का ताज सौंपा गया जी
आखिरी रोज़नामा मेरे पास भी ये मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामा है और इस अखबार में भी द पीपल अनवान के तहत एक खबर शाया हुई है। आरगाम विलेज इमर्जिंग एज बिगेस्ट बुक विलेज ऑफ इंडिया एंड लाइकली टू प्रमोट बुक रीडिंग अमंग स्टूडेंट्स ऑफ बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। बड़ी खुशाइन खबर है और इस तरह से नाज़रीन मोहतरम आप जानते हैं कि हम इस एक मखसूस चैनल के ज़रिए से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप तक पहुँचाते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम से इस एक चैनल से नशर होते हैं, जिसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं जो लाइव फ़ोन इंट्रैक्शन प्रोग्राम होते हैं, जिसमें आप बाकायदा फ़ोन करते हैं, जो आपके सवालात होते हैं उन्हें वहीं आपको जवाब भी मिलता है, एक्सपर्ट होते हैं उन प्रोग्राम्स में। ऐसा ही एक प्रोग्राम हेलो डीडी के नाम से आप ज़रूर देखते होंगे, जो मंडे को 5 से लेकर 6 बजे तक लाइव आप तक पहुंचता है। इस बार यानी कलगत चंद्रवार यम दो तो ये प्रोग्राम वुचो 5 पे 6 ताम आसे लाइव अम दो खसूसी प्रोग्राम युस जन हज रिलेटेड आसे तो तथ मंज आसन सन गेस्ट एक्सपर्ट सफीना बेग यम जन चेयरपर्सन छ वनकनस जम्मू एंड कश्मीर हज कमिटी तो हज यम जन वनकनस अस वचान इंशाल्लाह यम सफर महमूदस पे नेरन तो हज 2023 हवाल सब्दी तफसीलन का तुहंद क्या सवाल आसन तो इंशाल्लाह तम यम जन डाउट आसन तम गसन तथ प्रोग्रामस मज क्लियर। यह जरूरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यस जन अस तोह ताम वातनाव। कन जन तुम जानान से नज़दीक मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर अजमत आलम खान, एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च कॉस्ट कश्मीर। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे चूँकि इस वक्त आप एसोसिएट डायरेक्टर हैं रिसर्च कॉस्ट के। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस कॉस्ट की, नूरी क्लोन जनोस जो हाल ही में जिनकी डेथ भी हुई। इस हवाले से हमें ये मालूम तो पड़ता है कि किस तरह से रिसर्च हो रही हमारे यहाँ स्कॉस्ट या इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में। अभी रिसर्च के हवाले से ज़रा बताइएगा कहाँ हैं हम। स्कॉस्ट के बारे में मैं ये आपको ये बता दूं कि आज के डेट में स्कॉस्ट इट इज़ 6th बेस्ट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। पूरी कंट्री में 73 ऐसे 70 से ज़्यादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत सारी हैं, एग्रीकल्चर के हवाले से 72 यूनिवर्सिटीज़ है पूरी कंट्री में। उनमें 6th रैंक है इस स्कॉस्ट ऑफ कश्मीर की। और साथ में ही हमें एक और एजाज़ भी हासिल हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक और रैंकिंग करता है, वो करता है ऑन बेसिस ऑफ इनोवेशंस, उसको कहते ही हैं अटल इनोवेशन रैंकिंग। तो उस अटल इनोवेशन रैंकिंग में हमारे स्कॉस्ट ऑफ कश्मीर को मिला है बैंड एक्सलेंट कैटेगरी। तो ये हमारे कुछ एजाज़ात हैं। तो जहाँ तक रिसर्च का ताल्लुक है, रिसर्च अगर स्कॉस्ट का रिसर्च देखा जाए इन्हीं रैंकिंग्स वगैरह से ही आपको पता चल गया होगा कि हम कहाँ हैं। पब्लिकेशंस के सिलसिले में आप देखें, हमारे साइंटिस्ट की पब्लिकेशंस वर्ल्ड की जो फेमस जर्नल्स हैं, जो टॉप रेटेड जर्नल्स हैं, हमारे साइंटिस्ट की पब्लिकेशंस उन जर्नल्स में शाया हो रही हैं। और ख़ास तौर पर पिछले कुछ साल से हमने जो थ्रस्ट दिया है वो दिया है ऑन इनोवेशंस। ठीक, न कि साइंटिस्ट ही इनोवेशन करेंगे बल्कि स्टूडेंट्स की इनोवेशन। स्टूडेंट्स अपना कुछ इनके पास अगर कोई आइडिया है उसको वो बिल्ड अप करे उस आइडिया को और हम उसको सपोर्ट करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी को एक प्रोग्राम, एक माउनत मिली है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च से, एक प्रोग्राम मिला है दैट इज कॉल्ड नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। तो उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम उनको जो भी ये इनोवेटर्स हैं उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, उनका जो इनोवेटिव आइडिया है अब उनको उस आइडिया को टेस्ट करने की ज़रूरत होगी, उसके लिए हम उनको थोड़ी सी माली मावनत देते हैं, सारा हैंड होल्डिंग करते हैं ताकि वो इस इंक्यूबेशन को आगे बढ़ाएं और उस इंक्यूबेशन के बेसिस पर वो एक अपना स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं। ये नहीं कि देखिए पहले ये होता था कि यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता था कि पढ़ाई करो, डिग्री करो एंड वो यूज टू चर्न आउट द ग्रेजुएट्स, वो फिर बाद में नौकरी की तलाश में रहते थे। नहीं, अब ट्रेंड चेंज हुआ है। तो जो ये ग्रेजुएट्स होंगे, हमें ऐसे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करने हैं जो जो एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स हो, जो स्किल्ड ग्रेजुएट्स हो। ये नहीं कि आपने डिग्री आपके हाथ में है, आता जाता कुछ नहीं है, या फिर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं नौकरी के लिए। तो क्या आप अपना खुद का स्टार्टअप बनेंगे,
खुद को भी आप अपना रोजगार आप अच्छी तरह से कमाएंगे और 5-6 लोगों को और देंगे. तो इस सिलसिले में हमारे ये जो स्टार्टअप्स हैं फिर उसके ऊपर एक आता है देन दे रजिस्टर देयर कंपनी. तो हमारे स्टूडेंट्स में 5-6 स्टूडेंट्स का कंपनी रजिस्टर्ड है. अच्छा. जिन्होंने अपने उस स्टार्टअप बेस पर कंपनी स्टार्ट की. इसी तरह हमने जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको भी हमने ये आज़ादी दे रखी है कि अगर उनके पास कोई आइडिया है और अपने आइडिया को खुद ही अमला के उस पे कोई अपना स्टार्टअप बना सकते हैं. जो स्टार्टअप्स जो फैकल्टी लेड स्टार्टअप्स, तो उसके लिए भी ममानियत हमारे यूनिवर्सिटी में नहीं है. तो वो भी आगे आके उस अदरवाइज रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च होता था, रिसर्च को जर्नल में पब्लिश हो गया, अलमारी में बंद, थीसिस किसी ने लिखी अलमारी में बंद. अब ये दौर है कि उस थीसिस में जो आपकी वो डिस्कवरी है, आपका जो इन्वेंशन है, इट शुड वर्क, यू शुड बी एबल टू मार्केट इट. तो सो दिस स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योरशिप ये एक नई चीज़ हमने यूनिवर्सिटी में बहुत फोकस हो रहा है इस पे. हमारी यूनिवर्सिटी पहले होता था कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यूज्ड टू हैव 3 मैंडेट्स. ठीक. टीचिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन. एक्सटेंशन मतलब जो हमारे वहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप हुई वो फार्मर्स तक पहुँचाना. अब हमने चौथा मैंडेट ऐड किया है यूनिवर्सिटी को, टीचिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. जो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह, ये चौथा मैंडेट वी हैव गिवन टू आवर यूनिवर्सिटी. तो ये एक नई चीज़ है काइंड ऑफ अचीवमेंट या जिसके लिए कास्ट को जाना जाता है वर्ल्ड ओवर. और मैं आपको ये बताने में भी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कास्ट ऑफ कश्मीर इज़ नाउ ए ग्लोबल ब्रांड. ग्लोबल इस ज़मीन में आपने भी सुना होगा ये दैट प्रोग्राम वाज वो लाइव चला था दूरदर्शन की कशर चैनल से. वी कंडक्टेड वन एजुकेशन फेयर एट न्यू दिल्ली, सुषमा स्वराज भवन न्यू दिल्ली में हमने, जिसमें हमने जो भी सफ़ीर होते हैं जो एम्बेसीज न्यू दिल्ली में उनको दावत दी. एंड चीफ गेस्ट उसके थे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी और एजुकेशन मिनिस्टर थे. तो वो उस प्रोग्राम में ये उसका मकसद यही था कि वी वांटेड टू प्रेजेंट आवर यूनिवर्सिटी टू द ग्लोबल ऑडियंस. कि वी इनवाइटेड द पीपल कम. इससे हमने ये वी शोड आवर कॉन्फिडेंस कि वहाँ पूरे वर्ल्ड से स्टूडेंट्स आए और यहाँ डिग्री करें. पहले हम ये करते थे कि हमारे लोग बाहर जाके डिग्री करते थे. नाउ वी वांट टू रिवर्स दिस ट्रेंड. लेट पीपल कम हियर एंड स्टडी हियर. जो भी हमारे यहाँ डिग्री ऑफर हो रही है, चाहे हमारी ग्रेजुएट डिग्रीज, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज, PhDs और इवन शॉर्ट स्किल कोर्सेज के लिए भी दे कैन कम एंड हैव. बिल्कुल. और डॉक्टर साहब इत पे तो रिवर्स स्टैंड दो मे पे याद क्या ब्रोट करो तुम कत कि स्लॉटर हाउसेस क्या वो कि पता कि कंज्यूमर्स ऑफ मीट, गुड कंज्यूमर्स ऑफ मीट, बट करान नेबर पे इम्पोर्ट करान योर एक्सपोर्ट हेकान कर बट वी आर द कंज्यूमर्स ऑफ एंड ऑन ए हायर नोट वी आर द कंज्यूमर्स ऑफ मीट. सो क्या रीज़न है, क्या वजूहत एंड क्या उस पर कुछ ऐसा कुछ किया जा रहा है कि अपकमिंग ईयर्स में नगले साल में कि ये गस कि योर करो एक्सपोर्ट. दोन जहतन पे काम करान. अख जहत अत वन हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन तो वर्टिकल एक्सपेंशन. अख मतलब गो कि युस जन ये कट रछान यह कट यह गोस गछुन अगर यह वनकन गसान 30 किलो 40 किलो यह कट गोस गछुन 50 किलो 60 किलो 100 किलो. वी हैव ऑफ कोर्स वी हैव एग्जांपल्स कि हमारे यहाँ से जो हमारे फार्म. डॉक्टर साहब ये गोस हेल्दी. यस बिल्कुल बिल्कुल. मतलब ये गोस फास्ट गेन कर वेट, फास्ट गेन कर वेट तो गो ब्या तरीक यह जन ये अमिच पर्दा नस्ल गज बढ़ तेजी सान. यानी अकिस कटस अमिस गवन 2 बच 3 बच टिविनिंग तम बढ़ यह यह तादाद तो तम सपन ज़्यादा ज़्यादा जानवर हासिल फॉर द मीट कंजप्शन. तो उसके लिए भी हमारे यहाँ एक ये रिसर्च जो चल रही है ऑफ कोर्स उसमें काफ़ी पेशरफ्त हुई है कि एक जीन जिसको टिविनिंग जीन जीन जन इंट्रोड्यूस आव कर शीपस मज तम जीन के वजह दी सो
تم بچہ ٹون یعنی دُکہِ زین یا ٹون تو یُس زن فریکوینسی آف ٹوننگ چھِ سۄ گژھِ اِنکریٖز. سو اکھ جب رچھن وول یُس زن آسہِ تٔمِس ییٚمہِ ساتہٕ اَمہِ قٕسمٕکۍ کٹھ آسن تٔمۍ سُنٛد یُس زن سُہ جب چھُ سُہ بڑِ زیادٕ تیزی سان. تہٕ سُہ ہیٚکہِ ایٹ دا اینڈ آف دا یِیَر اوٚتام اگر سُہ اوس کٕنان سپوز 100 منٛز اوس سُہ 30 پتہٕ کٕنان تِم ٲسۍ یِوان مارکیٹس منٛز سُہ آسہِ اِن اے پُزِشن ٹُو 50 کٕننہٕ کِس 60 کٕننہٕ کِس پُزِشنہِ منٛز. تو یہِ چھُ اکھ ایسپیکٹ. بیٚیہِ پتہٕ یِہُنٛد یِم گژھن نہٕ یُتھُے ییٚمہِ ساتہٕ یِم یِہٕنٛز پرداخت اصل آسہِ سۄ گژھِ تیٚلے ییٚلہِ زن فیٖڈ آسہِ یِمن مُقوی فیٖڈ آسہِ. تتھ منٛز تہِ چھُ تحقیٖق سپدان کہِ کِتھ کٔنۍ واتناوو أسۍ یِم یُس زن سُہ نیوٗٹرِشس فُڈ آسہِ بیلنسٕڈ نیوٗٹرینٹس تمہِ آیہِ یِن فیٖڈ فارمُلیشنز بناونہٕ. تمہِ خٲطرٕ چھُ اکھ الگ شعبہٕ اسہِ نِش یُس زن اینِمل نیوٗٹرِشن شعبہٕ چھُ تِم چھِ تتھ جہتس منٛز کٲم کران. تہٕ بیٚیہِ آسیو تۄہہِ وٕچھمُت یُس زن یہِ ویٹنری ساینسز فیٖلڈ چھُ اَتہِ چھُ یُس زن یہِ ہیلتھ ڈایگنوسِس وغیرہ چھُ اِز سارٹ آف اے ٹرکی تھنگ. کیازِ آپ دیکھیے اَسہِ چھُ آسان کانٛہہ ڈِزیٖز پتہٕ چھِ أسۍ کران کر سا گژھ سا لیبارٹری منٛز اَتہِ کٔرِو خوٗنس ٹیسٹ پیشابس ٹیسٹ ہُہ یتھ کٔرِو سا ٹیسٹ. دیٖز تھنگس although they are possible, they can be done, and in our multi-speciality hospital at Shohama, we do all these things. Sophisticated tests, ultrasound, X-ray, باقی یِم tests, laboratory tests, they are possible. But in a rural setting, it may not be possible. Gurezas manz, Kupwairis manz, تَتٮ۪ن ہیٚکِو نہٕ تُہۍ expect کٔرِتھ. تو one group of scientists working یِم زن اسہِ نِش چھِ اَتہِ تحقیٖق کران تِم چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ کٲم کران کہِ أسۍ بناوہو تِم ٹیسٹ کرنٕکۍ میتھڈ یِم زن ویری ایٖزی ٹیسٹنگ میتھڈس کٹس ویری ایٖزی ٹیسٹنگ کٹس یعنی أتی سپوز خون کا ٹیسٹ کرنا ہے ادھر ہی کھڑے کھڑے جہاں پر اینیمل کھڑا ہے کسی گاؤں میں کھڑے کھڑے ہی اس پہ ایک ڈراپ خون کا ڈالا. جیسے بہت سارے ٹیسٹ یِتھ کٔنۍ أسۍ گلوکوز ٹیسٹ چھِنہ آز کران سٲری أسۍ ڈایبٹیٖز وٲلۍ چھِ کران سٲری پتہٕ وٕچھان پنٕنۍ گلوکوز لیول. تِتھۍ ٹیسٹ چھِ أسۍ کوٗشش کران تِتھۍ کٹس ڈیولپ کرنٕچ سو یُس زن ایٖزی ڈایگنوسِس گژھِ أکِس ڈاکٹرس. اچھا سرجری پیپل جو ہمارے یہاں سرجری کے وابستہ سائنٹسٹ ہیں دے آر ڈوئنگ وہ بہت بڑھیا ریسرچ کر رہے ہیں کہ سرجری کریں اتہِ چھُنہٕ in rural settings or in this veterinary وہاں پر you cannot imagine to have that operation theater sophisticated ییٚتہِ زن پوٗرٕ آسہِ ڈِساِنفیکشن کٔرِتھ سٹرایل کنڈیشنز you cannot expect. وہاں ہم سرجری کرتے ہیں میدان میں گاو چھِ آسان نَیہِ یس سون چھُ آسان سُہ اوپن ایئر تھیٹر. تو وہاں پر پھر تٔمِس گوٚژھ نہٕ انفیکشن گژھُن وغیرہ. تو اس کے لیے کون سی سرجری کی ٹیکنیکس ہیں یِمن چھِ وَنان minimally invasive surgery یعنی کھش گوٚژھ نہٕ پیوٚن زیادٕ دیُن کہِ لۄکُٹ کھش دِتھ گٔژھۍ أسۍ ہٮ۪کٕنۍ سُہ اوبجیکٹِو واتنٲیِتھ. سو دوز لیپراسکوپیٖز اینڈ دوز دے کال اٹ پِن ہول سرجریٖز all these things اس کی موڈیلٹیٖز دے آر ؤرکِنگ آوُٹ. تہٕ بیٚیہِ یِتھَے کٔنۍ سپوز اینستھیٖشیا چھُ دیُن اینِملس تہِ ییٚمہِ ساتہٕ سرجری کرٕنۍ تہِ کم اینستھیٖشیا پروٹوکالز گژھن تِم یِم زن اتھ فیٖلڈ لیول سچویشنہِ منٛز یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اس طرح کے تحقیق ہمارے یہاں ہو رہے ہیں تاکہ اس سیکٹر کو زیادہ سے زیادہ بڑھاوا. بہت اچھا لگا یہ جان کے کہ کس طرح سے جدت لائی جا رہی ہے اور کس طرح سے جو ریسرچ کا کام ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. ایک اہم موضوع میرے خیال سے اس حوالے سے بات کرنا لازمی ہوگا آج کے اس مخصوص دن پر ویٹرنری ڈے پر, وہ یہ کہ ڈاگ بائٹ مینس کا جو خطرہ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ عام ہے, دن بدن بڑھ رہا ہے. تو لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کیونکہ تصادم اکثر رہتا ہے, لوگوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے. ان کی تعداد کو چیک کرنے کے لیے یا پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو نسل بندی کا ایک راستہ ہے ہمارے پاس, اس حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے؟ جو پہلا اس میں کام ہوا ایک سینٹر بنایا گیا, وہ بھی شوہاما میں ہی بنایا گیا کہ جہاں ان ڈاگس کی نسبندی کی جائے. وہ ایک چھوٹا سا ایک سینٹر ہے, سارٹ آف اے ڈیمونسٹریشن سینٹر, جس کی کیپیسٹی غالباً 20-30 ڈاگس پر ڈے کی اتنی کیپیسٹی ہے, زیادہ نہیں. تو ضرورت ہے ایسے بہت سینٹرز کی. ہم شوہاما میں جو ایک سینٹر بنایا گیا یہ کر کے کہ دس وڈ بی سارٹ آف این ٹریننگ سینٹر جہاں پر
ہمارے جو اس میں ماہرین ہیں، میں نے جیسے کہا آپ کو سرجری پیپل دے ہیو ڈن گڈ جاب، انہوں نے جو سرجری کا میکانزم، جو ایزی سرجری ہو، جو کم وقت میں ہو، جلدی ہو اور زیادہ چیر پھاڑ نہ ہو، اس طریقے کی ٹیکنیکس انہوں نے ایوالو کر رکھے ہیں. تو وہاں پر ایک سینٹر ہوگا، اور اب ضرورت ہے کہ ایسے بہت سارے سینٹرز، کیونکہ ہمارے پاس جو پرابلم ہے وہ بہت بڑی ہے. تو ایسے ایک اس کو ریپلیکیٹ کر کے بہت جگہ پر غالباً جو ہماری میونسپلٹی ہے ایک اور سینٹر وہ بنا رہے ہیں سری نگر میں ہی، بائی پاس سائڈ سے. تو مجھے امید ہے کہ ایسے کچھ اور سینٹرز جب بنیں گے تو ہم اس جو مینس ہو رہا ہے ہم اس سے نجات پائیں گے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب اتنے سال سے آپ غالباً 23 سال سے آپ اس شعبے سے وابستہ ہیں، اور مطلب ہم یہاں پہ نا کچھ سننا چاہتے ہیں ایسی کوئی سٹوری، ایسی کوئی سکسیس سٹوری تو یت مزی ہے بوجھت تو اور جو ہے اچھا لگے سننے میں. ہاں، میں ریسنٹلی ایکچولی میرا جو فیلڈ آف اسپیشلائزیشن ہے وہ ہے پولٹری سائنس. اچھا، پولٹری سائنس. بیفور کمنگ انٹو دس جو ریسرچ میں آنے سے پہلے آئی واز اے پروفیسر آف پولٹری سائنس، اور ایز اے پروفیسر آف پولٹری سائنسز ہم کام کر رہے تھے ایک نبارڈ فنڈیڈ ایک پروجیکٹ. اچھا. نبارڈ فنڈیڈ پروجیکٹ میں اس میں یہ تھا کہ ہم ترویج دیں پولٹری فارمنگ کو، اور اس میں ہم نے ایک ایسا کیا، ایک فارمر میرے پاس آیا. اس نے کہا کہ سر میں لیئر فارمنگ کرنا چاہتا ہوں. لیئر پولٹری میں کیا ہوتا ہے، ایک برائلر فارم ہوتا ہے، لیئر فارم ہوتا ہے. برائلر فارم وہ ہوتا ہے جو میٹ کے لیے آپ رکھیں، میٹ جو بادرچ آسان سم سفید کۄکر کٕنٕنۍ، تم گئی برائلرس. ان کی افزائش ہی ایسی ہوتی ہے، دے گرو ویری فاسٹ، 5-6 ہفتوں میں وہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کو برائلر کہتے ہیں. اب دوسرا ہوتا ہے لیئر، تم کٲم آسان، تم بے تحاشا ٹھوٗل دِوان، تم گرو تم کران کینٛہہ. تو یہ اس کشیر مز موسٹلی برائلر فارمنگ سپدان. وہاں اکھ فارمر دوٚپُن ہے جناب بہٕ حظ کر لیئر فارمنگ. میں کور تمس ایکسپلین، دوٚپمس ہے یتھ چھِ یم ڈفکلٹیز ABCD، دیز آر دا ڈفکلٹیز، تو اس لیے ژٕ کر یو گو فار برائلر فارمنگ. دس مینس تو یہ گو نہٕ کنوِنس کینٛہہ، اور یہ کھڑا ہو گیا، یہ وینٹ بیک. تو درواز پہ ووٚنُن، دوٚپُن ہے مےٚ وَن تہٕ حظ یہ برائل ژٕ چھُکھ مےٚ وَنان یہ لیئر فارمنگ مہ کر، تیٚلہِ کَمیُک ساینس دان چھُو تُہۍ. اٹ واز اے چیلینج. دوٚپُن تیٚلہِ مےٚ کوٚر أمِس واپس، دوٚپمس ہے ژٕ بیٚہہ وۄنۍ پتھر وۄنۍ. تو دین آئی سجسٹڈ ہم، میں ووٚن تٔمِس، دوٚپمس ژٕ کیٛاہ چھُکھ کران ہُہ یہِ، تہٕ دوٚپُن مےٚ حظ چھُ ژوٗنٛٹھۍ باغ وغیرہ. دین آئی پرپوزڈ کہ ژٕ کر سا اتھ ژوٗنٛٹھۍ باغس منٛز رچھوکھ أسۍ یِم لیئر ٹائپ. مگر ات لیئرس چھُ اکھ چیز کہ فیڈ، جب فیڈ کاسٹ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں نا، تو انڈوں سے جو پھر رقم آئے گی تو اتھ چھنہٕ اکنامکس بیہان کینٛہہ. تو میں دوٚپمس أسۍ کرو ویل ڈو این ایکسپیرمنٹ. دوٚپُن ہا ژٕ کر حظ میٲنِس جانس پٮ۪ٹھ ایکسپیرمنٹ، جو بھی نقصان ہو میرا. تو وہاں اس کے فیلڈ میں ہم نے کیا کیا، وی گاٹ دا لیئرس، وہاں اس کے فیلڈ میں رکھے 2-3 ہفتے ہم نے ان کو بند رکھا اس کے پیک ہاؤس میں. باقی وہ دے یوز ٹو روم اراؤنڈ ان دا فیلڈ. تو کھاتے تھے وہ کیڑے مکوڑے، گھاس پھوس، جو بھی وہاں ان کو فیلڈ میں ملتا تھا. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وین دے گرو، انہوں نے انڈے دینا شروع کیے. فیڈ کاسٹ ہو گئی نا کم، آلموسٹ 0، 10-20% ہی میں نے اس کو ایڈوکیٹ کیا کہ 10% ٲسۍزٮ۪کھ دِوان شامس کھٮ۪ن. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ پرووڈ سارٹ آف روئرنگ سکسس. ہی واز ایبل ٹو ڈو 4 ہتو پٮ۪ٹھ کوٚر تٔمۍ سٹارٹ، تہٕ 400 لیئر أنۍ تٔمۍ. تو اسی دوران وہ سہلاب وغیرہ آیا. تو ییٚلہِ سہلاب پتہٕ بہٕ گوس تٔمِس نِش، مےٚ دوٚپ یہِ آسہِ ختم، اَتہِ آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ. ہی واز سو ہیپی. دوٚپُن ہے یہِ حظ چھُ بٔڑ بارٕ تۄہہِ ووٚنُت مےٚ، بہٕ حظ چھُس کٕنان یہِ ایگٕس، یتھ حظ چھُ مےٚ یوٗرۍ یِوان لُکھ، تہٕ بہٕ چھُس 7 رۄپین ٹھوٗل کٕنان. تہٕ یِتھ کٔنۍ چھُس بہٕ یہِ کران. تہٕ گوٚو یہِ اتھ یہ ٹرینڈ گئی چالو. تو اگر آج تو سپر بازرن میں وچھو، یو ول فائنڈ پیکڈ ایگس. بالکل 6 ایگس کا پیک ہوتا ہے، وہ 10 روپیہ 12 روپیہ 16 روپیز بھی ایگس بکتے ہیں. پیپل کال دیم دیز فری رینج ایگس، آرگینک ایگس.
یہ میں ہمیشہ اس کو سوچتا ہوں کہ یہ فارمر جو ہے نا، بھلے ہی میں نے پی ایچ ڈی کیا یا یہ کیا، بٹ دا ریئل سائنٹسٹ از دا فارمر، پریکٹیکلی بالکل، جس نے اس کو ہی ٹک دا رسک. بالکل. اور مجھے بھی حوصلہ ملا کہ چلو یہ چیز ہم کر رہے ہیں. واریاہ اصل سکسس سٹوری، مےٚ باسان بڑٕ انسپائرنگ یُس زن تۄہہِ اَسہِ سۭتۍ شیر کٔرٕو، تہٕ واریاہ ناظریٖن یِم زن وٕچھان آسن وٕنکیٚنس، مےٚ باسان تِہنٛدِس ذہنس منٛز تہِ ما آسہِ خیال ووتلیومُت اَمہِ حوالہٕ. مگر یوٚتتھ تام رچھنُک تعلق چھُ، تۄہہِ ووٚنوُ کہِ کۄکر رچھان چھِ، بیٚیہِ ٲسۍ یِم پتہٕ پٮ۪ٹھٕے ٲسۍ رچھان، یا کٹھ ٲسۍ رچھان یا گٲو ٲسۍ رچھان. مگر وۄنۍ یُس زن نوٚو کلچر ڈیولپ گوٚو پیٹس کو پالنے کا، أسۍ چھِ وٕچھان کہ بیٛارِ تہِ چھِ وۄنۍ رچھان، ہوٗنۍ تہِ چھِ رچھان. اور میرے خیال سے اب یہ کلچر کافی زیادہ دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ ہم پہلے نہیں دیکھا کرتے تھے، لیکن اب اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اس طرح کے شاپس بھی ہم اب آج کل دیکھتے ہیں. کئی سارے ایسے ناظرین جن کے گھروں میں میرے خیال سے زیادہ شوقین بلیوں کا ہے نا، بالکل پرشین وغیرہ وغیرہ. تو آپ کی طرف سے کچھ ایسے پوائنٹس جن کا وہ خاص خیال رکھے آج کے اس خاص دن پر، اگر ان تک یہ باتیں پہنچتی ہیں مفید، میرے خیال سے اچھا رہے گا کچھ ان کے ساتھ شیئر کریں. ڈیفینیٹلی میں یہ کہوں گا، ہم ایسے بھی کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو اس کو آپ ملحوظ نظر رکھیں. پیٹس کو آپ پال رہے ہیں، ان کا جہاں آپ ان کو رکھ رہے ہیں اس جگہ کو صاف رکھیں. پیٹس کو صاف ستھرا رکھیں. اور آج کی ڈیٹ میں یو کین گیٹ اے ویکسینیشن شیڈول. ایک آپ ہیلتھ کارڈ بنائیے اپنے پیٹ کا. اور ہمارا پالی کلینک ہے وہاں پر، ملٹی اسپیشلٹی پالی کلینک ہے شوہامہ میں. وہاں کچھ ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو اسپیشلائز کرتے ہیں اسی پیٹ کیئر میں ہی، وہ وہاں موجود ہیں. ان سے صلاح مشورہ لیں، یا باقی ویٹنیرینز سے صلاح مشورہ لے کے وہ ویکسینیشن کو مت مس کریے. یہ ویکسینیشن آپ کو صرف پیٹ کے لیے ہی ضروری نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے. جیسے میں نے کہا دیر آر سم ڈیزیزز جو ٹرانسفر، تو اس لیے پیٹ کو آپ ہیلدی رکھیے، پیٹ کو صاف رکھیے، اور اس کا جو نیوٹریشن اس کا دینا ہے، اس کو فوڈ دینا ہے، اس کا پراپرلی دے دیجیے. تو یہ پیٹ رکھنا مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بہترین سٹریس بسٹر ہے. تو اکیلے پن کا یہ علاج ہے. آج کل آدمی اکیلا پڑ رہا ہے، تو یو کین کیپ دا پیٹ. آپ کو لگتا ہے کہ اسٹریس کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے اگر آپ پیٹ کو پالتے ہیں؟ بالکل. اور ڈاکٹر صاحب، اور بہت سارے ایسے ہمارے دوست ہیں کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اسپائرنگ ویٹرینیرینز ہیں، اور جو نا اینیمل ہیلتھ میں جانا چاہتے ہیں، کریئر آپٹ کرنا چاہتے ہیں، پر تھوڑا سا ڈفرینٹ پانا چاہیے، تو ان کے لیے کیا میسیج آپ دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ دس از اے ویری ایکسائٹنگ فیلڈ. ویلکم ٹو دس ایکسائٹنگ فیلڈ. آپ آئیے. if you have that passion for the animals, 10+2 کے بعد you have to appear in the entrance test. so cost entrance test conduct کرتا ہے ہر سال. اس بار کا بھی غالباً بھی مطلب اپلیکیشنز ہم نے انوائٹ کری ہے یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ. وہ اپلائی کریں اور آ جائیں ہمارے پاس. کوئی ویری ایکسائٹنگ فیلڈ. یو کین گو فار گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، پی ایچ ڈی. وہاں کوئی لمٹ نہیں ہے. اور ایون جیسے میں نے کہا کہ انٹرپرینرشپ، if you have innovative mind, you can come up with your innovations. Great ideas, and those also can be explored. گریٹ. بالکل. اسکائی از دا لمٹ. اسکائی از دا لمٹ. بہت اچھا سیشن رہا آج کا، اور جو آج کے دن کے حوالے سے ہم نے تفصیلاً بات کی، بالخصوص اس ایک سیکشن کے حوالے سے جس پہ بہت کم بات ہوتی ہے، لیکن میرے خیال سے کام بہت زیادہ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ آگاہی دینے کے لیے اس دن پر. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ان ٹوڈے سیشن. ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے ایک انفارمیشن آپ تک پہنچائیں گے، میرے خیال سے یاد دہانی کے لیے بہت ضروری بھی ہے، کیونکہ کل اس کا لاسٹ ڈیٹ ہے. جی ہاں، 30 اپریل 2023 اس کا لاسٹ ڈیٹ ہے رجسٹریشن کے لیے. ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ جموں اینڈ کشمیر سنگنگ سٹار کی. اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے،
आप आजमा सकते हैं इस टैलेंट को ज़रूर। हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं म्यूजिकल टैलेंट हंट शो की सूरत में, जम्मू एंड कश्मीर सिंगिंग स्टार की सूरत में, जो बहुत जल्द आ रहा है। कल लास्ट डेट है, आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं jksinging@gmail.com पर। आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाजत इस वादे के साथ कि कल फिर से लेकर आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के।